मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से चूँकि पहले भी बहुत सारे एहतजाज भी हुए और एहतजाज के बाद मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, और आज एक कंबाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बहुत अच्छी बात है कि मिलकर जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए। और ये कि मलीर एक्सप्रेस वे को थोड़ा ये कि समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है मलीर को। मलीर चूँकि बहुत बड़ा एरिया है कराची का, और कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का, तो मलीर एक्सप्रेस वे जो बनने जा रहा है कराची में, ये DHA टू DHA को कनेक्ट किया जाएगा या DHA टू बैरिया टाउन को कनेक्ट किया जाएगा। और ये हम इस तरह कह रहे हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ 5 या 6 इंटरचेंज है, उनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के आम लोग उसमें से आमदरफ्त नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसके लिए उसको मजीद 10-15 किलोमीटर का सफ़र तय करके इंटरचेंज से उसको दाखिल होना पड़ेगा। और ये कि जो ज़मीन यहाँ पे जद पे आ रही है, जो घर यहाँ पे जद में आ रहे हैं, जो वेल्स यहाँ पे जद में आ रहे हैं, ये सिर्फ मलीर का मसला नहीं है। जो एक गोट या विलेज मसमार होगा तो उससे पूरा कराची डिस्टर्ब होगा। ये कि कराची में अब भी हम में से हर शख्स जाके बाजार में सुबह या शाम को किसी सूरत तो उसका बाजार से सब्जियों से आप जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं, उसमें जो बिल्कुल फ्रेश सब्जियां होती हैं वो मलीर के ही होती हैं। अब भी मलीर से ही सब्जियां पहुंचती हैं। बाकी आपके शहरों से जब सब्जियां पहुंचती तो 8 घंटे 12 घंटे या 6 घंटे के सफर के बाद उस शहर में पहुंचती है, लेकिन मलीर में 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर सुबह सुबह आपको ये तमाम सब्जियां मिलती है। इसके अलावा मलीर में 4 ऐसे कुएं हैं जो अब तक 1884 से वो फंक्शनल है और अब तक वो खत्म नहीं हुए। टोटल 12 मुख्तलिफ वेल्स हैं। ब्रिटिश के दौर में ये खोदे गए थे ताकि कराची को साफ पानी प्रोवाइड किया जाए। अब भी उनमें से 4 ऐसे हैं जिनमें से कैंट का एरिया बाकी एरियाज में पानी सप्लाई किया जा रहा है मलीर से, और ये वेल सारे खत्म हो गए। इसके अलावा 24 ऐसे गोट हैं जिनका नाम हम आपको गिन के बता सकते हैं, जो मलीर नदी के राइट, अब जब जिस इलाके से मलीर नदी बहता है उसके राइट बैंक पे, और जहां से स्टार्ट ले रहे कयूमाबाद से उसका लेफ्ट बैंक पड़ता है। तो इस राइट बैंक पे ये कि 24 जो गोट जो डिस्ट्रॉय होंगे, उनमें सबसे पहले जो है अजीम बाग, उसके बाद मक्सी गोट, पुराना शफी गोट, सम्बो गोट, न्यू सम्बो गोट, लासी गोट, उसके बाद ओल्ड ताना मक्सी गोट, नासिर टाउन, दाद मोहम्मद गोट, मुल्ला ईसा गोट, जाम गोट, मेमन गोट, उसके बाद मलीर बेंगलो एक हेरिटेज है, वो पूरा डिस्ट्रॉय होगा। वेल नंबर 6 वो डिस्ट्रॉय होगा, वेल नंबर 3 वो डिस्ट्रॉय होगा। ये वो हेरिटेज है जिनको आप देख के हैरान रह जाएंगे, जैसे हमारे प्रेस क्लब की बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत ही आलीशान हेरिटेज है वहां पर, ये तमाम डिस्ट्रॉय होंगे। और वहां के बाद आशुम यारमो जोकियो गोट, रसूलबख्श आस्केली गोट, और उससे आगे जाएंगे 6 नंबर वेल की जो आबादी है वो डिस्ट्रॉय होंगी, 7 नंबर वेल की आबादी है वो डिस्ट्रॉय होंगी, 8 नंबर वेल की आबादी है वो डिस्ट्रॉय होंगी। उसके बाद फिर जाके 12 नंबर कुएं पे वो मिलते। अच्छा, इसी तरह हम लेफ्ट बैंक की जब बात करते हैं, दूसरी तरफ जहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, उसमें जो गोट या जो आबादियां उसमें आ रही हैं, उनमें है उमर बाग, बैतुल्ला बाग, पशंबे गोट, खुदाबश गोट, खुदादाद गोट, गुलशन मरियम, शाहरपानी गोट, उस्मान खासकेली गोट, दुर्मामद गोट, अली अमल गोट, फिर दरसना चन्ना, ये पूरी डिस्ट्रक्शन हो रही है। और दूसरी बात ये कि कराची, आप मलीर नदी का कोई भी बंदा विजिट करे, मलीर नदी इतना चौड़ा है कि उसके अंदर से भी आप 8 नहीं 4 नहीं या 12 ये रोड बना सकते हैं, लेकिन आबादी के अंदर इस तरह की डिस्ट्रक्शन करना ये तबाही। देखिए मलीर ना सिर्फ साफ सब्जियां प्रोवाइड करता है, बल्कि मलीर के खत्म होने के पीछे मलीर में कंक्रीट जंगल बिल्ड होने के बाद आपका शहर मजीद ईस्ट स्ट्रोक में गिर जाएगा। वो ये कि हम कदीम लोग हैं और यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, उनको भी पता होगा, जो 21 जून 20 जून के बाद 3-4 दिन तक जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू और बलूची में उनको लुक कहा जाता है, तो वो हवाएं फब, कीर्तर, जामशोरो, दादू, इस एरिया से जब ये और खुजार के एरिया से जब चलती हैं, तो ये पहाड़ों से लग के, पत्थरों से लग के बहुत ही ईट वो हवा चलती है इस तरफ आके। तो मलीर के जरखेज इलाके में जैसी हवाएं दाखिल होती है, तो वो जैसी आगे बढ़ती हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो कम उसका जो वो है टेम्परेचर कम होता जाएगा और शहर को
ایک صاف اور ٹھنڈی ہوائیں میسر ہوں گی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 4 سال سے یہ گرم مثلا 2 ڈگری سے 1 ڈگری سے لے کر کبھی آدھے ڈگری فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. تو یہ ڈگری میں کبھی اضافہ کبھی کم ہوتا جائے. اس کی وجہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن کی شکل میں نوری آباد کے علاقے میں اور ڈی ایچ اے فیز 9 یا ڈی ایچ اے سٹی کی صورت میں جو کنکریٹ جنگل جو کھڑا کیا جا رہا ہے وہ اب شہر کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا. تو انوائرمنٹل حوالے سے بہت بڑی انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں منظور کالونی کا جو نال ہے آپ منظور کالونی کے نالے پر آپ جتنا توڑ پھوڑ کریں جب تک آپ ڈی ایچ اے فیز 9 میں جا کے کوئی چیز کلیئر نہیں کریں گے آپ کا شہر ڈوبتا رہے گا. آپ کے پاس اربن فلڈ آتے رہیں گے. دیکھیں فلڈ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, جب ملیر ندی کے ساتھ ابھی 25 اگست کو جو فلڈ آیا تھا اس میں وہ ملیر کے تمام علاقے بچے رہے جو آج سے 200 250 150 یا 80 سال پرانے, کیونکہ وہاں کے قدیم لوگ زمین کے ٹوپوگرافی کے حساب سے اپنی آبادیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد جو فارم ہاؤسز بنے, جو نئی ہاؤسنگ پروجیکٹس سامنے متعارف کرائے گئے, تو ان سے یہ ہوا کہ شہر ملیر بھی ڈوب گیا اور شہر بھی ڈوب گیا. ڈی ایچ اے فیز 8 میں یہ کہ کیسینز بن گئے, ہوٹلز بن گئے, ریسٹورنٹ بن گئے, پارک بن گئے, پلاٹنگ ہو رہی ہے. اور اس کا ملیر ندی کا دیکھیے دریائے سندھ کا بھی ایک ڈیلٹا ہے, کسی کوئی بھی ندی ہو, اور ملیر ندی دریائے سندھ یہ کہ سیزنل نہیں ہے, سال کے 12 مہینے وہ بہتا ہے. اور ملیر ندی اسی طرح دریائے سندھ کے مقابلے کا ایک مائٹی ہے, لیکن اس میں یہ کہ وہ سیزنل ہے. جب وہ بارشیں پڑتی ہیں تو ملیر ندی میں فلڈ آتا ہے. آپ کا ڈیلٹا بند کیا جا رہا ہے, یہ ڈیلٹا اور شرنک ہوگا ملیر ندی کا. تو یہ کرنگی کا ایریا, یہ اختر کالونی, بلوچ کالونی, یہ پورا علاقہ ڈوب جائے گا. یہ پریڈکشن ہے. تو ضروری ہے کہ ڈیلٹا کو اوپن کیا جا رہا ہے, ڈیلٹا کو نہیں چھیڑا جائے. اور اہم بات یہ ہے کہ ڈیلٹا کے ساتھ جہاں سے ملیر ایکسپریس وے کو شروع کیا جا رہا ہے وہ بھی ڈسٹرکشن کے زد میں آ رہا ہے. وہ اس میں یہ ہوگا کہ ملیر ندی کے ساتھ ایکسپریس وے کی صورت میں ایک تو آبادی ڈسٹرائے ہوگی, انوائرمنٹ تباہ ہوگا, اور یہ کہ ہیریٹیج تباہ ہوگی, کلچر تباہ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو بند بنا کے لے جائیں گے, جب پانی آ کے یہاں پر جو ٹکرائے گا, اس ایریا سے جب ٹکرائے گا تو کرنگی, قائد آباد, خلد آباد, مرغی خانہ, یہ پورے کا پورا علاقہ ڈوب جائے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ملیر کو جو انوائرمنٹلسٹ ہے اور جو اس شہر کو شہر سمجھتے ہیں جس میں جینا, مرنا, کمانا, کھانا, پینا شہر کے وابستہ ہے, تو ضروری ہے کہ ملیر کا جو ایریا ہے اس کو قانونی طور پر گرین بیلٹ ڈکلیئر کیا جائے. جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے این او سیز کو یا کوئی بھی ان کے این او سی کینسل کیا جائے. اس سلسلے میں انڈیجنس رائٹس الائنس کی گزشتہ 7 سال سے جدوجہد چل رہی ہے اور ہماری یہ کمبائن جدوجہد ہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ نہ صرف ملیر ایکسپریس وے 24 گوٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, ملیر ایکسپریس وے پورے شہر کا مسئلہ ہے.